Hi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and welcome to this video. So, in this video, saya akan cuba untuk terangkan soalan-soalan di dalam tutorial bagi chapter 6. Okay, so for this chapter, kita akan belajar pasal chemical equilibrium dan kita pun dah bincang secara tak langsung menerusi kelas yang lepas. Tapi kali ini kita bincang pasal tutorial. So, let's get into it. Okay, so for question number 1, for the reversible reaction below, A forming B, sketch a graph of the variation of the concentration A and B with time until the system has achieved equilibrium. Explain the shape of your graph. Okay, so untuk yang ini, apa yang kita akan cuba tengok adalah macam mana equilibrium tu terjadilah. Okay, so for this reaction here, A kat sini adalah kita punya reactant. So over time, apa jadi pada concentration of reactant? Reactant punya concentration akan menurun. Okay, so dia akan menurunlah over time. Manakala concentration bagi B pula, dia akan meningkat. Okay, so over time. But at some point, okay, so at some point, the concentration of A and also the concentration of B, dia akan remain constant. Dia akan sampai satu tahap, dia akan jadi sekata. Okay, tiada perubahan dari segi concentration. So that's the point where equilibrium has achieved. So untuk dari segi graph dia, kita akan buat macam ni. So we have our y-axis consists of concentration, and then at x-axis kita ada kita punya time. Okay, so what would happen is that kita akan ada concentration of reactant A at highest one lah, pada kadar yang paling tinggi pada permulaan reaction tersebut, sebab dia cuma ada A sahaja. Manakala concentration bagi B akan berada di bawah sekali pada bahagian kosong, sebab B belum lagi terhasil apa-apa. Okay, but over time the concentration of A dia akan menurun. So we'll draw the graph in terms of curve. Dia akan menurun macam ini. Okay, so dia akan turun secara melengkung. Okay, but at one point dia akan menjadi plateau. Dia akan ada line yang konsisten sahaja. So this is where the concentration of A remain constant. Dia become constant kat situ. Okay, so this is the change in concentration of A. But then for concentration of B, okay, so kita tukar pen kita. Let's say kita ambil warna biru. Okay, so for concentration of B, B ini concentration dia akan meningkat. So the graph could be like this. Okay, dia akan menaik. Dia akan menaik sampai satu tahap. But then concentration dia pun akan jadi plateau juga. Okay, so that will be the concentration of B. Okay, so the point where both of the concentration ini menjadi constant, menjadi apa tu, dia tidak ada perubahan, the constant. So this point here, T here. So this point here is where the reaction has reached equilibrium. Okay, so sebab apa? Sebab pada ketika ini rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction. So maksudnya sebab itu concentration bagi A dan juga B dia jadi sama rata, sebab tiada yang reaction itu tidak lebih ke hadapan, dan pada ketika itu juga reaction itu tidak lebih ke belakang. So concentration remain the same. Okay, so that's why this is the graph when the system has achieved equilibrium. Okay, so settle soalan 1. Let's move on to the next part of this question. Okay, so question number 2 kita skip, kita terus tengok soalan nombor 3. So this question number 3 is to determine whether the reaction are
homogeneous or heterogeneous. Okay, so kena fahamkan dulu apa maksud homogeneous or heterogeneous in this context. Okay, so kalau kita tahu homo maksudnya adalah same, hetero is different. Okay, what is the same thing, what is the different thing? Kita tengok dari segi dia punya face. Okay, so contoh soalan nombor 1 dekat sini. So soalan nombor 1, all of the species here, kita ada 2PCl3 gas plus O2 gas menghasilkan 2POCl3 gas. So all of the species ataupun dia punya spesies semua ni mempunyai phase yang sama, iaitu gas. So in this case, this system reaction ini adalah homogeneous. Settle. Tu. Okay. So untuk yang kedua pula, kita tengok kat sini ada two different phase yang ada bagi setiap spesies. Kita ada FeO solid plus CO gas. So dia dah ada dua different phase, state yang berbeza, ada solid, ada gas. Jadi yang kedua ni kita boleh terus letak sistem dia kat sini adalah heterogeneous. Okay, so that's how you determine whether the reaction is homogeneous or heterogeneous. Just tengok sahaja. Kalau ada perbezaan dari segi phase, directly kita letak dia sebagai heterogeneous. Kalau dia dah sama, semua phase adalah sama, so kita letak homogeneous. So untuk soalan 3 Roman dan 4 Roman ni, anda boleh cuba sendiri untuk jawab soalan ni. Okay, so the answer is very obvious lah. Okay, so let's move on to the next question yang lebih berat. Okay, so this question B, they ask us to write the equilibrium law for the above reactions in terms of concentration Kc and Kp. Okay, so tadi kita ada beberapa equation yang kita tengok pada part A ini. Sekarang kita nak tengok equation, kita nak buat dia punya expression of Kc dan Kp. Okay, so saya ambil soalan yang dia punya page yang sama dekat sini sahaja. Okay, so kita boleh nampak. So this is for question 3B. So question 1 Roman. Okay, so kita ada 2PC3 gas plus O2 gas menghasilkan 2POCl3 gas. Okay, so in terms of Kc, kita akan gunakan concentration for gas and aqueous sahaja. Dua species tu sahaja, dua state of matter itu sahaja yang kita akan letakkan in terms of Kc. Dan juga kalau Kp pula, gas sahaja yang kita letak. Okay, so kalau yang this case here, kita akan gunakan concentration of product to the power of something over to the concentration of reactant to the power of something. So produk kita ada POCl3. So POCl3 concentration to the power of 2. So kita letakkan coefficient 2 sebagai power of, and then kita completekan dia dengan bahagi dengan kita punya concentration of PCl3 to the power of 2 over concentration of O2 to the power of 1. Okay, so that's the expression for Kc of soalan nombor 1. Kp pula kita letakkan in terms of pressure, tekanan, pressure. So penulisan dia sama sahaja macam Kc, but kita tulis dia lain sikit. Instead of guna square bracket, so we use round bracket, tapi kita letak P. P serve as placeholder for pressure. So kita ada P, POCl3, so partial pressure of POCl3 to the power of 2 over the partial pressure of PCl3 to the power of 2 over the partial pressure of oxygen. Okay, so that's the expression for Kc dan juga Kp untuk soalan 1 Roman. Okay. Tapi untuk soalan nombor 2, so for homogeneous, dia simple. Kita gunakan semua spesies yang ada di dalam sistem tersebut. Tapi untuk yang soalan 2 Roman, it is a heterogeneous system. So kita tak boleh nak gunakan ke semua
state of matter yang ada dalam tu. Kita ada solid, kita ada gas kat dalam gas ni. Okay. So dia punya Kksr dekat sini cuma akan melibatkan spesies yang antara gas dan juga aqueous sahaja. Okay. Selain daripada dua tu, iaitu solid dan juga liquid, tidak akan digunakan dalam Kksr dan juga Kp, because dia orang punya consistent ataupun concentration of pressure dia orang tu adalah consistent, tidak berubah, dan kita tak akan gunakan di dalam pengiraan equilibrium. So untuk Kksr kita bagi soalan 2 Roman, kita akan dapat just concentration of CO2, which is concentration of the gas. Okay, sepatutnya didarab dengan Fe, concentration of Fe, tapi kita akan ignorekan dia, okay, because sebenarnya dia just darab satu sahaja. Okay, the value of Fe the kecil tu adalah 1, but we don't have to put it. Okay, so just ignore it there, and then kita just bahagikan dengan concentration of CO. So that's the Kc for question number 2. And then Kp dia juga kita just buat sama sahaja. So we got the partial pressure of CO2 to the power of 1 over the partial pressure of CO, and that's it. Okay, so anda boleh cuba untuk jawab soalan 3 Roman dan juga 4 Roman, dapatkan dia punya expression of Kc dan juga Kp menggunakan konsep yang sama juga. Okay, so just focus on the value of yang ada aqueous dan juga yang ada gas. Jadi maksudnya kat sini, soalan yang 3 Roman ni, since dia adalah gas, tak ada gas, dia just aqueous sahaja dan juga solid, so dia cuma ada nilai Kc sahaja. Kp dia tak ada sebab dia tak ada gas state. Gitu. Okay. So I hope you understand about this one. Boleh cuba buat untuk dapatkan expression dia yang sebenar. And kita tengok pula untuk soalan yang seterusnya. Okay, so tadi itu is the basis of equilibrium constant, Kc. Okay, tapi sekarang kita nak masuk pula macam mana kita nak buat calculation of the equilibrium constant based on expression kita buat tadi. Okay, so in this question, it's already give you at equilibrium. So keyword dia dekat sini at equilibrium. So all the moles, number of moles yang diberikan di sini adalah number of moles at equilibrium. So we can use it directly into our Kc expression. Okay, so dia bagi number of mole and the volume. So we could directly use that. But first, before we could calculate the Kc, so harus ingat Kc kita guna concentration. This one is given is in terms of mole. So you have to find the concentration terlebih dahulu lah untuk setiap satu spesies. So kita dapatkan concentration of SO2, dapatkan concentration of O2, and also dapatkan concentration of SO3. Okay, so I will not dive down into how you calculate it. So just nak simplifykan macam ni. So dapatkan dia punya value dia. So macam contoh SO2, so we have 2.5 moles bahagikan dengan 12 liter. So it's always moles over volume. Ini pun sama juga, 1.35 times 10 to the power of negative 5 over 12 liter. And this one SO3 kita ada 8.7, so 8.7 mole divided with 12 liter. Okay, so dapatkan value diorang. Okay, and then you just put it into this expression, Kc bersamaan dengan concentration of SO3 to the power of 2 over concentration of SO2 to the power of 2 times the concentration of O2. So all the concentration yang kamu dapat kat sini, masukkan ke dalam expression of Kc here. So you'll get your answer dekat sini yang sepatutnya dia dah berikan 1.077 times 10 to the power of 7. Ada unit tak untuk Kc? No unit. So just letakkan jawapan begitu sahaja. Okay, so cuba anda dapatkan jawapan dia tu dapat sama ke ataupun tidak. Okay, so that's question number 4. What about the next question? Question number 5. Okay, so kali ni sama sahaja, it's about repetition, tapi kali ni it gives you in terms of partial pressures.
Okay, so tekanan dia bagi. So the partial pressures of PCl3, O2 and POCl3 at equilibrium. So dia dah bagi the pressure at equilibrium sudah. So no need to think about nak kira partial pressure apa semua, dia dah bagi step-step kat sini. So just find the value of Kp macam mana. So first kali macam biasa, dia dah bagi partial pressure, so no need to find the partial pressure yet. So just masukkan expression Kp itu apa. In this case kita akan dapat the partial pressure of POCl3 to the power of 2 over the partial pressure of PCl3 to the power of 2 times the partial pressure of oxygen. Okay, so masukkan nilai semula daripada expression yang anda sudah letak kat sini. So for example kat sini kita ada POCl3 first. POCl3 value dia diberikan is 0.9967 to the power of 2. Okay, bahagikan dengan the concentration of PCl3. So PCl3 is 0.0498 to the power of 2 and then darabkan dengan partial pressure of oxygen is 0.0247. Okay, calculate, masukkan dalam calculator. So what you should get is 1.622 times 10 to the power of 4. So that will be your Kp value of this reaction. Okay, so selesai untuk soalan nombor 5. Simple, soalan 1, 2, 3, 4, 5 tadi tu is quite straightforward. Tengok soalan yang seterusnya pula. So kali ni yang ini it's a bit different because now you will interchange the value. Nak dapatkan value bagi Kp and then dia suruh derive pula macam mana daripada Kp nak dapat in terms of Kc RT to the power of half. Okay, so untuk yang ni very simple. Following reaction achieve equilibrium when the partial pressure of bromine gas is 0.6 atm. So dia dah bagi partial pressure of bromine. And this system here is heterogeneous system. Okay, so kita punya Kp expression dekat sini, kita akan cuma letakkan the value of partial pressure of bromine sahajalah sebab dia berada pada bahagian produk dekat sini. To the power of 1 over 2. Kalau tak, dia darab dengan FeBr2 solid, tapi tak perlu letak sebab dia nilai dia 1 over FeBr3 solid pun 1 juga. So this is just the expression of Kp bagi ini. So dia dah bagi partial pressure, so just masukkan nilai dia 0.600 atm to the power of half. So anda sepatutnya dapat 0.775 directly. That's the answer. Okay, so very simple. Tapi yang soalan B pula. Okay, so soalan B kat sini, they ask us to derive the Kp in terms of Kc RT to the power of half. Okay, so macam ini. In terms of pressure, kita nak tukarkan kepada concentration. Okay, so if we refer to the ideal gas equation, PV equals to nRT. Okay, so this is the ideal gas equation. So pressure, volume, number of mole, gas constant, temperature. Tapi if we rearrange this in terms of concentration, okay, so pressure. So pressure kita nak change the others kaitkan dengan concentration. So kita akan dapat nRT over V ataupun yang ini kita fokus N over V. Here adalah kita punya concentration. Concentration. So maksudnya concentration times RT bersamaan dengan pressure. And in this case, okay, so kita cuba tukarkan sikit kat sini. So maksudnya kat sini, partial pressure of Br2 is equals to the concentration of Br2 darab RT. Okay, so nampak tak relationship dia? So sekarang ni, we just want to substitute the value of partial pressure yang di sini in terms of Kp dekat sini. Okay. So kita akan masukkan, so Kp kita di sini, Kp will be equals to the
Br2, concentration of Br times RT, okay, so yang ini to the power of 1/2 macam tu. Okay, so apa yang kita akan buat, kita akan compare pula this one with the value of Kc. Kalau kita ada Kc, so Kc, the expression for Kc here akan dapat Br2, concentration of Br2 to the power of half. Manakala kalau kita masukkan balik semula nilai Kc ke dalam ini, so that's why Kp kat sini kita akan dapat, so yeah, is the concentration of Br2 to the power of half, and then yang RT ni kita ketepikan lah sebab dia orang ni constant, so to the power of half. So we got this part here. Here adalah sama dengan Kc kita. So that's why the expression will become Kp equals to Kc times RT to the power of half. Okay, so dapat begitu. So we try to relate the concentration and the pressure. That's why kita cuba buat Kc punya equation, Kp punya equation, and then try to substitute it, and then what you'll get is in terms of Kp and Kc. Relationship dia lah kita dapat kat situ. Okay, next kita terus kepada soalan nombor 7. At 25 degrees Celsius, the water liquid has reached equilibrium according to this equation. So dia dah ada equation kat sini. Okay, calculate Kp and Kc for this reaction, and dia bagi anda kat sini the vapor pressure of water at 25 degrees Celsius, which is equals to the 23.8 torr kat sini. Okay, so 23.8 torr ni kita kena tukarkan dulu kepada ATM. So to convert torr into ATM, so remember this CFA. So for 1 ATM, it will be equals to 760 torr. So torr ni nilai dia sama macam mmHg. Okay, so you have to convert it in terms of ATM first. So bermaksudnya kat sini 23.8 torr, nak jadikan dia bersamaan dengan ATM, kita akan bahagikan 23.8 divided with 760 mmHg or torr lah. So baru kita dapat in terms of ATM. So dapat ATM, nilai dia adalah anda dapatkan, boleh cuba kira. Okay, so dapat in terms of ATM. Okay, and then this value of here kita akan dapat untuk the partial pressure of water yang gas ni sebenarnya. Okay, so kita katakanlah, okay, apa yang kita akan dapat kat sini nanti kita akan cuba masukkan in terms of Kp sebab itu in terms of pressure. Okay, so equilibrium constant in terms of pressure, and our Kp here will be that the partial pressure of H2O in terms of gas lah. Okay, so tak ada power kat luar. So that's what it's stated for the vapor pressure of water at 25 degrees Celsius is this one. Yang kita kira kat ATM sini, kita cuba bawa masuk kat sini. Okay, and then nak tukarkan kepada Kc pula. Okay, so harus ingat sifar yang tadi yang kita buat. So Kp will be equals to Kc times the RT times RT. Okay, RT delta N. Okay, so delta N ni datang macam mana? So kita akan kira delta N mengikut the number of mole for reactant, for product, mole product tolak mole reactant yang sama spesies. Maksudnya yang gas dan juga aqueous sahaja yang kita letakkan. Kalau dalam kes ni liquid dia tak ada lah. So maksudnya kat sini dia punya delta N kat sini is 1 minus 0. Reactant kat sini tak ada gas, tak ada aqueous. So just 1 minus 0. So delta N dia dekat sini adalah 1. Jadi Kp dia dekat sini is sama dengan Kc times RT delta N. That's it. To the power of 1. So anda akan dapat in terms of macam ni. Jadi anda perlu pindahkan that nak dapatkan Kc
So Kc anda nanti anda akan dapat dalam bentuk Kp bahagi dengan RT lah. Okay, so dapatkan Kp. So kalau Kp tadi sepatutnya anda dapat 0.313, and then nanti anda punya Kc kat sini anda akan dapat 1.28 times 10 to the power of negative 3. Okay, so boleh refer dekat situ. So that's how you answer this question 7. Anda cuba buat kalkulator, keluarkan, kira sendiri, tengok dapat sama tak. Tapi inilah jalan kerja dia. Okay, so let's try this question number 8 pula. Okay, so question number 8 kali ni it's a little bit different than usual. Okay, because kali ni dia tak bagi anda value at equilibrium tu. Dia just bagi dekat sini 1 mole of each carbon monoxide and Cl2 are introduced into an evacuated 1.75 liter flask at 668 Kelvin. At equilibrium, the total pressure of the gaseous mixture is 32.4 atm. Calculate Kp. So dia bagi dekat sini apa? Dia bagi total pressure yang at equilibrium. Tapi sebelum tu belum lagi. So kali ni anda akan diperkenalkan dengan penggunaan ice table. Okay, macam mana ice table? Kita tengok dulu macam. So first kita akan dapatkan dulu the partial pressure initial partial pressure. So initial partial pressure. So initial partial pressure untuk CO berapa? And then initial partial pressure untuk Cl2 lah. So diorang sama je, 1 mole each. So so macam mana kita nak buat? Kita dapatkan in terms of pressure sama dengan number of mole 1. Darabkan dengan the number of gas constant 0.08206. Darabkan dengan temperature. So temperature dia 668 Kelvin. Bahagikan dengan volume yang diberikan, which is 1.75. Okay, macam mana dapat ni tadi? So anda gunakanlah PV equals to nRT. So V bawa ke sana lah, V bawa ke right hand side. Okay, so what you'll get is around anda cuba kira. Okay, so dapatkan yang tu. Okay, so that will be our initial concentration. Tak silap saya cuba kita kira sekejap . Calculating 31.32. 31.323 atm. Okay, so that's the initial pressure. Okay, so kita akan gunakan the equation CO gas plus Cl2 gas menjadi COCl2 gas. So in this part kita akan buat ice table. So ice table refers to I. So this one is the initial value. Okay, so untuk reactant kita ada initial value yang kita kira dekat sini 31.33 atm. 31.323. Yang Cl tu pun sama juga 31.323. So gas ada, gas sini pun ada. Gas yang dekat produk ni at initial dia tak terhasil apa-apa lagi. Jadi the partial pressure untuk COCl2 kat sini adalah kosong. Sebab belum lagi ada apa-apa penghasilan produk yang terhasil. Jadi over time, apa akan berlaku? Akan ada perubahan dari segi partial pressure yang kat sini. Over time, partial pressure ataupun concentration of product akan menurun. Concentration of product akan menaik. Alhamdulillah, sorry.
So kita akan tengok perubahan itu, kita akan refer kepada bilangan number of mole yang di hadapan sini, and kita darabkan dengan unknown yang kita boleh gunakan. Contohnya X, okay? So kat sini bagi CO gas, change dia will refer to the number of mole 1 darabkan dengan value of X. Katakanlah X, let's say X, okay? So the change here, since dia akan menurun, so kita akan letak negative and then X. Okay, so ini sebanyak inilah perubahan yang berlaku pada initial partial pressure of CO. Okay, so untuk Cl2 pun sama juga, dia akan mengalami perubahan sebanyak negative X. So 31.323 ni dia akan berkurang sebanyak X value. Manakala untuk our product here, produk dia akan meningkat. So kita akan tambah dengan X. Nilai dia tu akan bertambah sebanyak positive X. So what we'll get is that the concentration ataupun the partial pressure at equilibrium. So ICE, sebab tu dah jadi ice stable. So this ICE, E at equilibrium, kita akan dapat bagi concentration of CO 31.323 minus X. Yang ini pun sama juga, 31.323 minus X. Manakala untuk COCl2 kita akan dapat with the value of X. Okay, so this part here settle. So kita dah dapat each concentration, each partial pressure of the species at equilibrium. So kita akan dapatkan nilai X ni yang unknown ni daripada the total pressure of the gaseous mixture yang diberikan kat sini, 32.4 atm. So anda akan kira berdasarkan partial pressure, pressure total bersamaan dengan partial pressure at equilibrium of CO plus partial pressure of Cl2 at equilibrium and plus with the partial pressure of the product itself, COCl2 at equilibrium. Sebab at equilibrium ni semua dah wujud dah. Okay, so kita ada 32.4 bersamaan dengan, so kat sini anda akan tambahkan semua 31.323 minus X plus 31.323 minus X plus X. So find the value of X anda kat sini berapa. Okay, setelah bila dah siap semua itu, okay, so apa yang kita akan cuba buat, okay, so pada ni, so now barulah kita akan gunakan, masukkan semula nilai X ke dalam concentration ataupun partial pressure yang dekat equilibrium semua ni, and then kita akan cuba substitutekan in terms of expression of Kp kita. So for this reaction, expression of Kp kita akan dapat P partial pressure of COCl2 bahagikan dengan partial pressure of CO and then bahagikan dengan partial pressure of Cl2. So apa yang akan anda dapat nanti tu, anda kira masukkan ke dalam expression of Kp dekat sini, and then cuba kira dapat tak jawapan dia lebih kurang macam ni lah, 25.9 something like that, a little bit like that. Okay, so cuba buat pengiraan itu sendiri and then anda tengok dapat ke tak. Jalan kerja semua adalah sama sahaja seperti ini. Okay, so anda boleh cuba and we'll move on to the next question. Okay, so soalan nombor 9 pula. The ammonium hydrogen sulfide decomposes at 250 degrees according to the reaction. So NH4HS solid forming NH3 gas plus H2S gas with the value of Kp 0.110. Okay, sorry. Okay, so if 55 gram of solid NH4HS is placed in a sealed 5 liter container, what is the partial pressure of NH3 and H2S at equilibrium? Okay, so soalan ni is a bit tricky. Dia cuba nak trick korang dengan dia bagi the value of mass of solid NH4HS. Okay, tapi harus diingat
bila kita involve equilibrium, okay, so the concentration ataupun the mass of solid ke apa ke ni, kita tak consider, kita boleh abaikan ke tepi, letak tepi. Okay, so anda sekarang ni nak dapatkan what is the partial pressure of NH3 and H2S at equilibrium. Okay, so bila dapat soalan macam ni, dia nak minta equilibrium ke ataupun dia nak minta partial pressure at equilibrium ke, anda harus ingat ice. Saya cuba buat lukisan ice ni. Ice table. Okay, so buat ice table. Okay, so anda akan letak kat sini NH4 HS solid. Okay, kita buat equation dulu, tak apa, tulis je. NH3 gas plus H2S gas. Okay, and then we will buat ice table in terms of pressure. Okay, sebab value of Kp yang diberikan kat sini, dan dia nak partial pressure. So our initial will be in terms of pressure lah. Okay, so bahagian solid ni kita boleh ignore. Kita tulis dulu semua initial change and equilibrium. So bahagian yang solid ni kita boleh ignorekan dia, manakala bahagian gas ni yang kita nak fokuskan dekat sini. Okay, so initially solid je yang ada, gas belum lagi terhasil apa-apa. Okay, jadi dia punya initial concentration ataupun initial pressure dekat sini is 0 untuk kedua-dua produk kita. Tapi over time dia akan berlaku perubahan dari segi pertambahan. Maksudnya solid NH4HS ni dia akan lama-lama dia akan meruap dan mengeluarkan gas NH3 dan juga H2S over time. So kita akan nampak perubahan dari segi pertambahan pressure of NH3 dan juga H2S. Plus X lah kita buat. Okay, because we don't know the change how much, but we know it is increasing at the rate of 1. Macam ni. So kita tengok number of mole dia tu, ratio dia tu 1. So at equilibrium, the partial pressure of NH3 akan jadi X, H2S pun akan jadi X juga. Okay, so sekarang ni kita punya matlamat is to find the value of X. Daripada mana? Daripada Kp. Because Kp, to calculate Kp, we will use the partial pressure of the product. Okay, so partial pressure of NH3 at equilibrium. Jadi value of X itulah yang kita akan guna. Okay, so at equilibrium times the partial pressure of H2S at equilibrium. Bahagi dengan, kalau tak kita ada NH4HS, tapi dia just bahagi 1 sebenarnya. Okay, we already have the value of Kp 0.110. So value of partial pressure of NH3 is X darab dengan X. So kita ada X square. So just find the value of X kat sini. So the value of X anda akan dapat sepatutnya lah 0.33 atm. So which means that the partial pressure of NH3 is equal to 0.33 atm, and also the partial pressure of H2S sama sahajalah 0.33 atm. So just like that, we solve this question. Okay, terus kepada soalan nombor 10. Okay, so soalan nombor 11, the next one lah. So the next one involve degree of dissociation. Okay, so degree of dissociation selalunya kita buat in terms of, kita panggil dia alpha. Alpha dekat sini, so alpha. And then the value of alpha ini kita boleh dapat in terms of percentage ataupun just in terms of pecahan, perpuluhan lah. Okay. Macam mana kita dapatkan value of alpha? So the value of alpha it will depends on the change in concentration. So ini, so kita ambil nilai daripada ice table, kita kira dia punya change tu berapa. Okay, and then dibahagikan dengan the initial pressures, initial value, initial concentration. Okay, so kita ada yang macam ni, so kita akan dapat dalam bentuk perpuluhan.
ataupun kita gunakan yang sama juga, change bahagi dengan initial, darabkan dengan 100%. So it will be in terms of percent lah. Okay. So itu kalau diminta dalam bentuk percentage, tapi dia boleh juga dalam bentuk pecahan perpuluhan. So to apply this, let's look at question 11b. If 0.024 mole of N2O4 is allowed to reach equilibrium with NO2 in a 0.372 liter flask at 25 degrees Celsius, so dia dah bagi equation with the value of Kc is already given. So they ask you to find the degree of dissociation alpha of N2O4. So dia nak alpha untuk N2O4 tu. Macam mana kita nak kira? So dalam soalan yang macam ni begini, kita akan cuba gunakan juga in terms of ice table, sebab kita nak dapatkan change tu berapa and initially tu dia dah berapa. Okay. So in initial dia dah bagi which is 0.024 mole, but we have to convert it into concentration lah because Kc yang diberikan dekat sini. Okay, so we got to find the concentration of N2O4 initial terlebih dahulu by using 0.024 mole divided with 0.372 liter. So this is the number, the punya concentration lah, molarity that you get. So if you calculate by using your calculator, so saya baru nak buka calculator saya. So we have kat sini 0.024 divided with 0.372. So we'll get 0.0645 molar mole per liter lah. Okay, so kita dapat macam tu. So we will use this value into the ice table for this one. So kita ada N2O4 gas forming 2 NO2 gas. So kita buat ice table kita. So kita ada concentration initial, concentration change and concentration at equilibrium. So at N2O4 kita ada 0.0645, but at 2NO2 kita tak ada lagi, so kosong lah. Okay, now we look at the change. Change yang kat sini kita nak dapat, tapi value yang kita akan dapat kat sini adalah masih lagi dalam bentuk negatif X. Okay, so perubahan itu dalam bentuk X. Satu. Tapi untuk NO2, since dia ada dua dekat hadapan ni, okay, so now the change here kat sini akan jadi 2x. Sebab peningkatan akan ada kadar 2 kali ganda because the ratio yang di hadapan NO2 tu adalah 2. So what we'll get at equilibrium is that the mole ataupun the concentration of N2O4 is 0.0645 minus X. Manakala untuk NO2 we'll get 2x. So that's the value of concentration at equilibrium. Barulah kita masukkan ke dalam Kc. So our Kc here, kita akan dapatkan yang buat expression terlebih dahulu. So we got the concentration of NO2 at equilibrium to the power of 2 bahagi dengan concentration of product kita, reactant kita, N2O4. Okay, the value of Kc is already given, 4.61 times 10 to the power of negative 3 equals to the concentration kita kira daripada ice table tadi. Okay, so untuk NO2 kita ada 2x. So 2x as the concentration akan dikalikan dengan 2. Akan power dengan 2. Okay, to the power of 2. And 2/4 pula kita ada 0.0645 minus x. So you see how it is going right now. Anda akan dapat in terms of boleh jadi macam apa namanya tu, quadratic equation, di mana anda akan dapat
kat sini anda akan dapat 4x square bahagi dengan 0.0645 minus x. Sini kita dapat 4.61 times 10 to the power of negative 3. Okay. So gunakan teknik yang anda tahu menggunakan kalkulator untuk dapatkan the value of x. Tak perlulah kita nak buat nak buat discriminant tu apa benda semua tu, tak perlu. Just anda perlu arrange balik semula. So 4x square arrange and then plus with 4.61 times 10 to the power of negative 3 times x, rasa gitu. Okay, and then minus sama dengan kosong. Okay, so anda gunakan kalkulator untuk dapatkan value of x tu lah. Okay, so cuba dapatkan value of x itu. So x anda akan pilih mana yang sesuai. Akan ada dua jawapan x kamu. Okay, so jawapan x kamu tu, kamu tengok perubahan ataupun the change ni akan menjadikan concentration ni positive answer or negative answer. If it is given you the positive answer, that will be the right one. Tapi kalau dia bagi korang jawapan partial concentration at equilibrium tu adalah kurang daripada kosong, negative answer, so dia jadi salah lah. Kita pilih satu jawapan sahaja untuk x tu. Okay, and then bila dah dapat x, anda masukkan ke dalam alpha punya formula. Okay, so just the value of x bahagikan dengan initial 0.0645 and you'll get the answer 0.12. Okay, so cuba buat pengiraan tu, sejak tunjuk jalan kerja macam mana nak selesaikan. Do, wait and see the answer. Nampak jawapan dia. Okay, so that's question 11. Last one, soalan 13. So yang ini soalan 13 ni is actually a new one. Okay, this one dia nak kita tengok sama ada reaction ni is in equilibrium or not. Kalau dia tak equilibrium, so dia akan ada perubahan shift dari mana ke mana. Okay, so in this case kita akan mula diperkenalkan dengan something yang dipanggil sebagai reaction quotient ataupun Q. Okay, so Q ni dia ada dua jenis. Dia ada QC, dia ada QP. Okay, so anda boleh nampak it's related to, kalau QC is related to KC, QP pula is related to KP. Macam tu. Okay, so daripada nilai Q kita akan compare dengan nilai K. Kalau K dengan Q adalah sama, maka diorang adalah at equilibrium. So if Q is equals to K, so which means that the system is equilibrium. If the value of Q is greater than K, okay, so Q boleh jadi greater than K. Kalau dia lagi besar, okay, so nak tahu dia shift ke mana, ke shift to the left ataupun shift to the right, boleh tengok teknik ni. So the technique is called as Pac-Man technique. Okay, so tengok mulut yang bukaan mulutnya ni, dia buka ke mana. So anda lukis Pac-Man, anda tahu kartun Pac-Man tu kan? Pac-Man game tu, dia akan makan mengikut arah mulut dia tu tenganga ke mana. So in this case, dia tenganga to the left. Jadi dia akan bergerak ke arah kiri. So this one is shift to left. But then if we have the reverse ataupun the vice versa, Q is smaller, ni sama, Q is smaller than K. So anda nampak mulut dia kan? Okay, so mulut dia makan ke mana? Mulut dia makan ke arah kanan. So
So yang ini akan jadi shift to right. Okay, so now kita nak kira value of Q ni dapat yang mana satu untuk reaction ni. Okay, so let's try it together. So we'll calculate QP because dia punya ni kat sini KP yang dia bagi. Okay. Dia punya expression sama macam KP punya expression, sama. Tapi kali ni the value of partial pressure dia, kita tak perlu tunggu yang at equilibrium. Kita just masukkan apa yang diberikan. Terus masukkan apa yang diberikan. But kita buat expression dulu So for this one, QP dia akan jadi partial pressure of CH3Cl times the partial pressure of HCl bahagi dengan partial pressure of CH4, and then kita ada partial pressure of Cl2. Masukkan nilai bagi setiap satu. So kita ada CH3Cl dulu. CH3Cl kita ada 0.24, and then kita ada 0.47 bahagikan dengan 0.13 dan darab dengan 0.035. So calculate the value bagi QP dia dekat sini dapat berapa, and then you'll see that if the value is greater or the value of Q is smaller than K. Okay, so kita cuba buat kiraan lah 0.24 darab dengan 0.47. So kita dapat banyak ni, dan kita kena bahagikan dengan 0.13 and bahagi lagi dengan 0.035. So apa yang kita akan dapat kat sini is that the value is 791. Okay, so ni banyak, ni value dia. So adakah value dia tu lebih besar ataupun lebih kecil daripada K? So Q dekat sini, QP 24.791, adakah dia lebih besar daripada 1.6 kali 10 kuasa 4? So K dekat sini, nilai K lebih besar lah kan. So K is greater than Q. So Q is smaller than K. So dia akan shift ke mana? Mulut dia tengah ke belah kanan. So equilibrium ni will shift to the right. Bila to the right, siapa yang lebih banyak terhasil? To the right maksudnya produk lah lebih banyak terhasil. So determine whether more CH3Cl or CH4 is formed. Jawapannya adalah more CH3Cl is formed lah, sebab dia shift to the right. Dia shift to the right. Begitu. Okay, so I think that will be all for today. For this video, thank you so much for watching. Thank you so much for your attention, and don't forget to leave a like, and thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum.